Kuha ko nga. Ayan si Max. Ayan, global tickets. Siya pa mo isa. Dito. Maganda yung mundo. I-picture mo ako, please. Ayan. Sana sila? Iraq Bazaar. Ayan. Ayan. Max, dyan ka, Max! Max, dito tayo! Turkey. Yan, Turkey. Pasok kami sa Turkey. Tara! Punta tayo sa Turkey. Yan, dito kami. Yes, please. Hala, ito yung ano, Max, oh. Ay, ya, şuna var, haydi. Hala, Max, oh. Libot-libot lang tayo. So, dito kami. Turkish ice cream. Ayan. Na tayo kasi mamaya madilim na. Yan. Oy, tang ina mo. Hindi natin alam. Ha. Yan. So, ayan. Guys, dito. Ashama, come here. Well, which one do you like? I will give you a little bit discount. Discount. But later I will. Shama. Yeah. Yung Egypt. So, I will tour you. Guys. Ulit. I will tour your guys Egypt. This is a building of Egypt. Ayan, China. Chinese restaurant. Ayan dyan sa baba. Yan. Yan, this is South Korea. Dito na naman tayo. Yan. What? Yes, you want like that? You want to ride? Ako Japan. Ewan ko sana yung mga amo namin. Diyos ko, nawala na kami ng alaga ko. Kaka-video, kaka-picture. Andito pala sila. Ako dyan sumakay. There is entrance. Ha? Ayan, ito na. Dito, oh. Ayan. Alam mo, picture tayo dito mo. Ayan. Daming tao.
Ito yung ano, Rome. Building ng Rome. Yan, Paris. Ito, Korea. Ay ba, Korea? Thailand. Ah. Dito sa Belgium, oh, ay, ano, sa Rome. Max, bawat isa dapat building. Ayan, dito kami. Ito na yung updated. Bala kayo, mga amo kayo. Egypt, ano pa yung isa? Iran, Yemen, Pakistan, UAE. Yan. Ano diala? Nagsasalida yung amo ko. Ayan. Come. Aywa, madam. Yala. Yan. Continue video not allowed, please. Ha? Nod kami ng mga binta nila dito. Yan yung alaga kong kukulit. Yan, may mga Lucky Charm. Taal! Mga palaro. Yan. Yan, Lucky Charm. Pang swerte daw yan, mga palalabs. Yan.
Iran. السلام عليكم شيخ. اهلا وسهلا. Egypt. KSA. Morocco. India. India. KSA. Morocco. India. Laruan. Pasok kami.